बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। बेशुमार मुझे आजकल फ़ोन आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला कुछ दिन जो होता तवक्कुफ़ रहा, रमज़ान पाक में मेरी कोई तबीयत ठीक नहीं रही और इस वजह से फिर मैं आपकी खिदमत में रेगुलर हाज़िर नहीं होता रहा। अब दोबारा इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला शुरू किया है। मुझे बेशुमार पिछले एक महीने के अंदर, ख़ास तौर पे पिछले एक हफ़्ते से इतनी ज़्यादा पैगामात आ रहे हैं कि जी हम पे हमारी किसी ने रोज़ी बंद कर दी है। कोई कहता है कि हमारे रिश्ते होने थे बच्चियों के वो बंद कर दिए हैं। कोई कहता है हमारे घर में नाचाकी शुरू हो गई है। कोई जिनको वैसे कोई बीमारी होती है वो कहते हैं जी हमें किसी ने जादू कर दिया, रिश्तेदार ने और किसी हासद ने कर दिया है। तो इन सब बातों की वजह से हमारे माशरे में दुश्मनियाँ, नफ़रतें और ख़ानदानी निज़ाम जो है ये बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए मैंने चाहा कि आज मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमारे पास अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन पे जो आखिरी किताब नाज़िल की है, जो आखिरी पैगाम है अल्लाह का, वो कुरान हकीम की सूरत में है। कुरान हकीम को आप क्यों नहीं समझते कि ये किताब हिदायत भी है, ये रोशनी, ये ज़िंदगी का दस्तूरुल अमल भी है, इसमें मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का मतलब ये होता है कि ज़िंदगी में जहाँ कहीं हमें कोई भी मुश्किल पेश आए उसका हल हमारे पास मौजूद होना चाहिए। तो क्या कुरान हकीम जो किताब शिफा भी है, जब ये हमारे पास मौजूद है तो फिर क्या वजह है कि हम इन मसाइब में, हम ज़हनी खलफशार में, हम इन नफ्सियाती जो अवारी ज़हन में मुब्तला है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ आज अपने मुसलमान बहनों भाइयों के लिए ये बात अर्ज़ कर दूँ कि एक बात बुनियादी तौर पे आपके ज़हन में रासिख़ कर लें, अपने कुलूब पे कंधा कर लें ये बात कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान जो है वो आखिरी है, हतमी है और यकीनन उसके नताइज वही होंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए। तो हमारे पास तो कुरान हकीम मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान आलीशान मौजूद हैं। हमें किसी तरफ जाने की, किसी जादू टूने वाले के पास जाने की, उसका जो तोड़ करवाने की, काले जादू का तोड़ वोड़ जाने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप यकीन के साथ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल मुबारक था कि आप मुअव्वज़तैन जो आखिरी दो सूतें कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़ के अपने शहज़ादों इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दम फरमाते थे। ख़ुद आपका मामूल मुबारक ये था कि रात के वक्त जब आप सोने लगते तो आप अपने इन दोनों हाथों पे ये तीनों कुल पढ़ते और इस पर फूंक मार के आप अपने जिस्म अतर पे फेर लेते थे। तो हम अगर इसको अपना मामूल बना लें, और अगर मैं अर्ज़ करूं कि यकीनन जादू होता है लेकिन ये इतना नहीं जितना पाकिस्तान में समझा जाता है कि 98% लोगों पे जादू हो गया, इस तरह की बात नहीं है। एक्सेप्शनल केस होते हैं जादू के, लेकिन उसका हल क्या है हमारे पास? उसका हल ये है कि आप मुअव्वज़तैन पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, आप अल्हम्दुलिल्लाह जो है सूरह फातिहा जो है इसको पढ़ें। ये सूरत तो शिफा है, ये शिफा की चीज़ें हैं। इनको जब आप पढ़ेंगे, और इसका पढ़ने का तरीका मैं अर्ज़ कर दूं कि रात को सोते वक्त अगर कोई शख्स अपने घर में ये दोनों मुअव्वज़तैन पढ़ के अपने जिस्म पे भी फूंक ले, यूँ हाथों पे फूंके और सर से लेकर अपने पाँव तक हाथ मार ले, और घर के जो बच्चे हैं उनको भी अगर फूंक मार दे, घर के चारों कोनों की तरफ मुंह करके फूंक मार दे, तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ये हिफाजत में आ जाएगा। आदमी अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है, और जो अल्लाह के कले में, अल्लाह की हिफाजत में चला जाए उस पर कौन हमला कर सकता है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर के जलील क़दर सहाबी कहते हैं, मैं रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था तो आप सवारी पे थे, आपने कहा मेरे साथ सवार हो जाओ। और जब मैं सवार हो गया तो आपने बताया मैं तुम्हें आज दो बेहतरीन चीज़ें बताऊँ। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह बताएं। तो आपने फरमाया ये मुअव्वज़तैन है, ये कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक कुल औज़ु बिरब्बिन नास। इसका एक तरीका है, अगर आप समझते हैं कि वाकई जादू के असरात आप पे हैं या कोई बाहर की किसी चीज़ का असर है, देखिए शैतान हमारा अज़ली अब्दी दुश्मन है। हमारे वालिद और वालदा को उन्होंने जन्नत से निकलवाया था उसने साजिश करके। वो हर वक्त इंसान को गुमराह करने, नुकसान पहुँचाने में रहता है। शैतान के आगे चेले हैं जो करोड़ों की तादाद, अरबों की तादाद में हैं। वो शैतान जो हैं वो जिन्नों में भी है, वो इंसानों में भी है। इंसान नुमा बज़ाहिर इमाम जिस तरह मौला रूम फरमाते थे कि मेरे दोस्त तू गिला करता है कि फ़लाँ ने मेरे साथ ये बुरा फ़ेल कर दिया, फ़लाँ ने मेरे साथ ज़्यादती कर दी, तो उन्होंने फरमाया कि इंसान की शक्ल में ये शैतान है जो इस तरह के काम करते हैं। तो शैतान जो है वो अफ़ाल भी लोगों से ऐसे करवाता है। तो अगर आप समझते हैं कि आप पे कोई जादू है
آپ اس کو پڑھتے چلے گئے، تعداد میں زیادہ کر دیں۔ مثلا پہلے آپ نے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس آپ نے 1 دفعہ پڑھی، پھر 2 دفعہ پڑھی، پھر 7 دفعہ پڑھی، 11 دفعہ پڑھی۔ اس کو بڑھاتے چلے جائیں روز، آ کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح کا بھی کوئی جادو ہوگا، جس طرح کا شیطان کا حملہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مغرب سے عشاء کے درمیان میں شیطان جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں، چونکہ جادو کا اثر رات کو زیادہ ہوتا ہے، اس لیے معصوم بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ رات کو لے کے نہ نکلو۔ ہمارے ہاں لوگ خوشبو لگاتے ہیں، بچوں کو پرفیوم لگاتے ہیں، ان کو لے کے باہر چلے جاتے ہیں، کیا جی ہم آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، ہم ریسٹورانوں میں، ہوٹلوں میں جا رہے ہیں۔ جب وہ کسی قبرستان کے پاس، کسی باغ کے پاس سے، کسی ویران جگہ کے پاس سے گزرتے ہیں، وہاں باہر کی ہوائی چیزیں ہوتی ہیں، شیطان کے جو بچونگڑے ہوتے ہیں وہ ان بچوں پہ مسلط ہو جاتے ہیں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کے واسطے اس کا خاص جو ہے وہ دھیان کریں۔ اور یہ جو حسد کی بیماری ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا؟ کافروں کو حسد ہی تو تھا۔ ابو جہل یہ سمجھتا تھا، ابو لہب سمجھتا تھا کہ ہم بھی بڑے خوبصورت ہیں، بڑے ہم دانش مند ہیں، ہم بہت بڑے گھرانے کے لوگ ہیں، لیکن ہماری طرف لوگ متوجہ نہیں ہو رہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوتا ہے۔ غلامی مصطفیٰ میں ان کے گھرانے کے لوگ آنے شروع ہو گئے تھے، بڑے بڑے سرداروں کی اولادیں، رشتہ دار، خونی رشتہ دار جو تھے اس طرف آنے شروع ہو گئے۔ اس حسد کی وجہ سے انہوں نے پھر یہ کیا تھا کہ اچھا اب ہمارے دیگر معاملات و کارگنی ہم جادو کا اثر لیتے ہیں۔ اب ان حالات میں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ رات کو آپ نے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو لے کے باہر نہیں نکلنا کبھی۔ کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، اس کو آپ ایوائڈ کریں۔ اور پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ پناہ حاصل کرنے والوں کے لیے ان 2 صورتوں سے افضل کوئی اور صورت نہیں، یعنی یہ 2 صورتیں وہ ہیں جو سب سے زیادہ حفاظت کے لیے ضروری ہیں۔ تو اب جب آپ کے پاس یہ نسخہ آ گیا تو آپ، میری سب سے گزارش ہے خدا کے لیے اس کو استعمال کریں۔ دیکھیے یہ جو حسد ہے، یہ جو بغض ہے، یہ جو شیطانی اثرات ہیں، نفس کے جو اثرات ہیں، دیکھیے اپنے نفس کی شیطنت بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو جس قسم کا بھی کوئی آپ پہ جادو ٹونا اثرات ہے، ضروری نہیں کہ وہ کرے۔ نظر بد جو ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، زندہ انسان کو جو ہے، زندہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے حدیث کے مطابق۔ تو ان سب چیزوں کا جو حل اور توڑ ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ بسم اللہ شریف پڑھ کے ہم معوذتین پڑھیں۔ اس میں اور اضافہ کرنا ہے تو سورہ آیت الکرسی کو شامل کر لیں، اور اضافہ کرنا ہے سورہ فاتحہ کو جو سورہ شفا، اس کو شامل کر لیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق جو ہے وہ آپ کو 1 ہفتے میں ہر قسم کی جو بیماری ہے، جو آفت ہے، مصیبت ہے، اس سے شفا ملے گی۔ ساتھ اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو صدقہ ضرور کریں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی غریب کی ضرورت پوری کر دیں۔ یہ صدقہ جو ہے یہ بلا کو بھی ٹالتا ہے، یہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ تو اس لیے اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی مصیبتیں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ نعرہ جو پاکستان کا، یہ آپ نے کبھی نہیں بھولنا، اس کو لگاتے رہیے تاکہ پاکستان کو برکات نصیب ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔